qala muallif rahimahullah, walihada qala liundirakum bihi wa man balagha, yakni wa man balaghahu minan nas, faqauluhu liundirakum ayyuhal mukhatibuna mukhatabuna, wa qawluhu wa man balagha ay man min ghairikum, wa hadha yadullu ala quwwati ta'thiril qur'ani. Wa fi hadhil ayati yahsunu an natakallama ala qawlihi wa man balagha. Faqad istadalla bihi ba'dul ulama'i ala anna man balaghahul Qur'anu faqad qamat alaihi al-hujjatu wa in lam ya'rif makna al-Qur'ani, walakin hadzal qawlu dha'ifun lianna man la ya'rif maknahu la ya'ti bimadmunihi. Wallahu ta'ala qala wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Wa qala Allah ta'ala wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Lakin idza qila lahu hadza kalamullahi alwajibu ittiba'uhu faqad balagatu al-hujjatu wa illam yafham al-ma'na ala sabili at-tafsili li'annahu idza arafa anna hadha kalamullahi wa huwa wahyun wa annahu yajibu ittiba'uhu faqad balagahu wa la yuqalu innahu labudda min at-tafsili li'anna at-tafsila qad yakunu صعبا. وهناك مسألة هل الدين الإسلامي الآن بلغ الكفار على وجه غير مشوش أو لا؟ الجواب لا. ولما ظهرت الجماعة الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغريبين وغير الغريبين. وأعنى بهذه الجماعة oh iya maksudku asli وأعني بهذه الجماعة أولئك الذين يلقون المتفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنهم أساووا إلى الإسلام أكثر بكثير مما أحسنوه. وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الكفار على الإسلام وازدادوا نفرة منه، نفرة أو نفرة أستاذ؟ إيش ماذا قلت؟ أو ازدادوا نفرة منه أو ازدادوا. نفرة. نعم ازدادوا نفرة أستاذ. نفرة. نعم نفرة أيوه. والجواب ازدادوا نفرة حتى يكاد الإنسان المسلم يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة، والإسلام بريء منهم حتى بعد أن فرض الجهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار ويقتلونهم إلا بجهاد له راية من ولي قادر على جهاد.
Amma hadzal al-irhabu fahuwa wallahi naqsun alal muslimina li'annana najidu annahu la yujadu uh, nataiju bal huwa bil aksi fihi tashwihu li sam'atin walau annana salakona al للسمعة تشويه oh ya تشويه sum'ah ya للسمعة. ahsanallahu ilaik lisum'ati walau annana salakna al hikmata fat fa fattaqina fattaqina Allah fi anfusina فاتقين الله. fattaqina fattaqina Allah fi anfusina wa aslahna anfusana awalan thumma hawalna islaha ghairina wa bitoriki syariati lakanat huna natijatu thayyibun. Qala ta'ala Kemarin kan anak nah Ustaz, terjemah lu Ustaz. Nah, sakit terjemah. pas pagi. Walihada oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman liundhirakum bihi wa man balaga supaya aku memberi mereka peringatan dengan Al-Qur'an dan juga siapa saja yang menyampaikannya. Artinya waman balaghahu bin siapa saja yang menyampaikan manusia, yakni maksudnya manusia-manusia orang-orang yang menyampaikan Al-Qur'an gitu ya. Faqauluhu liundhirakum dan perkataannya supaya aku memperingati mereka ayyuhal mukhatab wahai yang diajak bicara Ustaz ya. Faqauluhu waman balagho dan juga perkataannya waman balagho itu untuk selain darinya, selain wahada yadullu ala dan ini menunjukkan akan kuatnya pengaruh Al-Qur'an. Wa fi hadhihi ayat dan dalam ayat ini ada baiknya kita membicarakan firman Allah waman balagho dan siapa saja yang menyampaikan. Faqad istadalla bihi ba'du ulama, maka sebagian ulama mereka berdalil dengan ayat tersebut ala anna man bahwasannya barang siapa yang menyampaikan Quran maka telah tegak baginya hujjah. Wa in lam ya'rif walaupun dia belum memahami maknanya. Walakin hadza qaulu akan tetapi perkataan itu adalah perkataan yang kurang tepat gitu ya, lemah gitu ya. Li'anna man ya karena barang siapa yang dia tidak memahami makna Al-Qur'an dia tidak termasuk dalam ayat tersebut yang di atas itu tidak termasuk dalam kelompok itu. Wallahu ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaum mereka sendiri untuk supaya rasul itu bisa menjelaskan kepada mereka. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa makanallahu liyudilla dan Allah itu tidak akan menyesatkan sebuah kaum setelah Allah memberikan mereka hidayah atau petunjuk hatta yubayyin sebelum hatta yubayyin lahum sebelum Rasul itu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka harus bertakwa kepadanya, yang harus mereka takuti gitu, Ustaz. Apa yang harus mereka takuti itu. Gimana yang tauhid tadi? Walakin akan tetapi apabila dikatakan kepadanya ada kalam ini adalah kalam Allah, maka wajib mengikutinya gitu Ustaz ya. Wajib mengikuti kalam Allah. Waqad balagatu al-hujjah maka telah sampai kepadanya hujjah walaupun dia tidak memahami maknanya secara tafsil, secara detail. Li'annahu idza arafa karena apabila dia apabila dia memahami bahwa ini adalah kalam Allah dan ini adalah wahyu wa innahu yajib maka wajib baginya untuk mengikutinya
maka telah faqad balagha, maka telah sampai padanya. Dan tidak dikatakan bahwa innahu labudda, bahwasannya dia harus memahaminya secara detail, karena memahaminya secara detail itu kadang-kadang sulit saja. نعم. Um, هل تفهم مضمون هذه الفقرة؟ يعني بمعنى الذي بلغه يعني مثلنا أستاذ، يعني إذا بلغت القرآن إذن وقع الحجة قامت يعني الحجة. ماذا يسمى telah tegak hujah alaina bagi alladzi balagul Quran, hakada Ustaz. نعم. هل أحد منكم يفهم شيء آخر؟ يعني ممكن ماذا فرق بين الذي من بلغه و لأنذركم ومن بلغ، ya هذا أستاذ، يعني نحتاج Ada إلى komisi sama syarah. terakhir. الآن الشيخ يتحدث عن قول Tentang بعض العلماء Hmm. بأنهم يقولون أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن، ويقول عنه الشيخ على أن هذا القول قول ضعيف. نعم أستاذ. وأشار الشيخ رحمه الله عز وجل في هذه الآية: ينذركم به ومن بلغ، وذكر منها هذه الأقوال. أراد الشيخ أن يبين أن هناك قول ضعيف في مسألة العذر بالجهل. Hmm. إذا وصل أحد أو بلغ القرآن إلى أحد وفعل كبيرة أو فعل كفرا، هل يعذر بجهله مع وجود بلوغ القرآن إليه؟ فعلى هذا القول الضعيف أنه قد قامت عليه الحجة. والشيخ هنا يشترط على فهم الحجة، ليس فقط بلوغ الحجة، لكن لا بد أن يكون هذا المدعو فاهما بما بلغ إليه من الكتاب والبيان. لذلك ذكر قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. مجرد وصول القرآن إليك فلا يكون هذه ماذا الحجة القائمة عليك أنت، بل لابد هناك من يبين. نعم. لأن الله عز وجل لم يكتفي بإنزال الكتب، بل أرسل الرسل، وكل الرسل أرسلوا على لسان قومهم. لماذا أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل بلسان قومهم؟ ليبين لهم. فالتبيين، ما بعد التبيين نعم نقول أنه قد قيمت عليه الحجة. لكن إذا لم يبين هذا الشيء، مجرد أن نقول أنه وجد القرآن في بيته وهذا لا يعذر بجهله، فهذا القول يستبعده الشيخ رحمه الله عز وجل. وذكر أيضا قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. فالشاهد في قوله حتى يبين لهم. فالشيخ رحمه الله عز وجل ذكر هاتين الآيتين ليشير إلينا على أن من وقع في شيء من الزلات لا يخطأ إلا أن يكون قد فهم هذه الحجة التي وصلت إليه. ولا والشيخ رحمه الله عز وجل كأنه يخالف قول من يقول أن بلوغ الكتاب هذا يكفي. وقال: لكن إذا قيل له هذا كلام الله واجب اتباعه فقد بلغته الحجة. وإن لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل، لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحي وأنه يجب اتباعه فقد بلغه. ولا يقال إنه لا بد من التفصيل، لأن التفصيل قد يكون صعبا.
نعم الآن يتحدث عن شيء آخر، فذكر مسألة جديدة. هل الدين الإسلامي الآن بلغ الكفار على وجه غير مشوش أو لا؟ نعم. نعم، اقرأ. نعم تفضل Arif. ترجم مباشرة. نعم tarjim mubasyarah. Di sini ada masalah. Apakah agama Islam yang saat ini sampai kepada orang-orang kafir di satu sisi musyawasin ini apa? Distorsi, Ustaz. Membingungkan. شوش يشوش. mana شوش يشوش؟ Membingungkan kan? Menimbulkan was-was. Bukan was-was, itu dari kata waswasa yuwaswisu. Ini syawwasha kacau gitu Ustaz ya. Kacau. syawwasha syawwish. Distorts. Awil. Terus terganggu, ribut. Nah, syawwasha yushawwishu artinya secara ini terganggu. Terganggu. Jadi kalau diterjemahkan seperti apa? Nah, di sini ada sebuah masalah, apakah agama Islam yang saat ini sampai kepada orang-orang kafir di satu sisi tidak membuat terganggu, atau kalau terganggu kurang kepada secara dia benar la tushawwish, jangan mengganggu, la tuzaid ini. Syawwish itu maksudnya di sini konteksnya lebih kepada membingungkan. Apakah agama Islam yang sampai kepada orang kafir itu sekarang membingungkan atau tidak bagi mereka? Maksudnya mereka paham atau tidak? Nah, ini seperti pembahasan yang sebelumnya kan tadi disampaikan pemarsalna ya rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi harus ada bayan. Tidak cukup hanya dengan adanya Al-Qur'an, tetapi juga harus dijelaskan. Begitu juga, dan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum ba'da idza hadahum, setelah Allah berikan ya hidayah bagi mereka, hatta yubayyina lahum, sampai ya dijelaskan kepada mereka. Penjelasan ini apakah sekarang orang-orang kufar itu mereka itu sudah jelas atau belum ajaran Islam saat ini? Apakah ajaran ini membingungkan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tatkala muncul jamaah-jamaah yang mereka bertindak tanpa hikmah, maka muncul gangguan tashwih. Dada bertambah, bertambahlah tashwih. Tashwih ini gangguan juga, Ustaz. Tashwih bukan, tashwih ini burukan. Bertambahlah keburukan Islam pada pandangan Gharibiyin, orang-orang barat. Gharibiyin ya. Nah, orang-orang barat dan non-barat. Orang barat dan selain mereka. Yang aku maksudkan di sini, jamaah di sini adalah mereka yang mereka yulqunal mutafajjirat, yang melempar bom. Nah, melempar bom di saf-saf manusia, di kelompok manusia, yang mereka menyangka bahwa melempar bom ini merupakan mereka mengklaim bahwa melempar bom ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Padahal pada hakikatnya mereka justru membuat keburukan, membuat Islam menjadi buruk. Bahkan semakin buruk daripada memperbaiki, menjadikan Islam lebih buruk, lebih banyak dibandingkan daripada membuatnya bagus. Dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Apakah orang-orang kafir menerima Islam atau justru mereka bertambah lari dari Islam? Bertambah nufroh, lari. Menjauh, bertambah lari dari Islam. Jawabannya, orang-orang kafir justru berlari, semakin lari. Sampai mereka manusia menyangka
sampai hampir-hampir manusia menyangka Orang orang-orang Muslim muslim, menutupi orang-orang muslim wajahnya menutup wajahnya, menutup wajahnya di Allah bin Sabu ketika dihadapkan ke kelompok murjifatin wa maruwiya. Allah alam Ustaz maknanya. Menutup wajah. Maksudnya supaya nggak dinisbatkan, Ustaz? supaya mereka tidak dinisbatkan kepada kelompok ini. Kelompok apa? Yang Melempar. al-murjifah, kelompok yang menebar panikan, ketakutan. Al-murawiyah, sama ini ya, suka menakut-nakuti. Pesan oleh Ustaz, menutup wajahnya supaya mereka tidak dinisbatkan kepada kelompok yang menebar kepanikan dan menakut-nakuti. هل فهمت Dan هذا Islam, الآن؟ الإسلام يقال عنه أنه دين إرهابي، وفي كل العالم كل الأطراف النظرية ينظرون إلى الإسلام بهذا الوجه السيء، يقولون كل مسلم فهو إرهابي. وهذا الذي يتحدث عنه الشيخ، يقول الآن حتى يكاد الإنسان المسلم يغطي وجهه ويخفي، لا يريد أن يعرفه الآخرون في حقيقة دينه. لماذا؟ حتى لا ينسب إلى هذه الطائفة السيئة المرجفة الذي يخوفون وينفرون ويجعلون الناس يخافون من هذا الخير العظيم، مع أن الإسلام بريء منهم. الإسلام بريء من هؤلاء المرجفة المروعة. نعم واصل. Islam berlepas diri dari kelompok ini. Sampai setelah diwajibkannya jihad dari Islam di awal-awal Islam, tidaklah para sahabat mereka pergi ke kumpulan orang-orang kafir dan membunuh mereka, kecuali dengan jihad yang dengan menggunakan panji, bendera yang kembali dari orang-orang yang mampu untuk pemimpin, para pemimpin yang mampu untuk berjihad, dari para pemimpin yang mampu untuk berjihad. Adapun bentuk hazal irbah, bentuk intimidasi seperti ini, maka ini demi Allah adalah bentuk kekurangan dari kaum muslimin. Dikarenakan kita dapati bahwa sesungguhnya ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapatkan hasilnya. Bahkan justru kebalikannya. Syui tadi memperburuk. Ya, bahkan justru kebalikannya, ini memperburuk citra pendengaran Islam. Nah. Meskipun kita, walau annana, sesungguhnya kita salakna menempuh jalan yang hikmah. Seandainya kita menempuh jalan yang hikmah dan kita bertakwa kepada Allah pada diri-diri kita, dan kita memperbaiki diri-diri kita terlebih dahulu, kemudian kita mencoba untuk memperbaiki selain dari kita dengan jalan-jalan yang dibolehkan syariat, sungguh di sana akan ada hasil yang baik. نعم. الآن الشيخ رحمه الله عز وجل تحدث عن هذه النقطة لبيان الآيات التي ذكرها في الفقرة الفائتة بالسابقة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم يبين لهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وذكر أن هناك قول ضعيف يقول هذا القول على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فإن أخطأ فهو يكفر بخطئه وهو لا يعذر بجهله. الجاهل الذي يفعل الكفريات فهو يحكم ويعين على أنه كافر. ومناسبة لهذا الكلام ذكر مسألة: هل الدين الإسلام الآن بلغ الكفار على وجه غير مشوش أو لا؟ نعم. هل هؤلاء الكفار الآن تم تبيين لهم
عن الإسلام بطريقة صحيحة، نعم، كما في الآيات، قال لا. يعني هم الآن لم يفهموا الإسلام بطريقة صح. سليمة، فينظرون الإسلام الآن بنظر سيء. لماذا؟ لأنه يقول هذا بعدما ظهرت الجماعات الذين يتصرفون بغير حكمة. هناك من يتصرفون بغير حكمة فيشوه الإسلام. صاروا هؤلاء ممن الذين يجعلون الإسلام سيئا في نظر هؤلاء الكفار، بخلاف ما كانوا الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هم في أنفسهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بنبوته باستكبار أنفسهم. نعم، لكن هم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم هم أمين هذه الأمة، حتى يلقب بالأمين. فهو كان من أصدقهم فعلا وقولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجرح في ذاته عند هؤلاء، هو يجرح فيما يدعو إليه، في نبوته، في رسالته، على قولهم هؤلاء الكفار يجرحون النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه أنه النبي، لكن في ماذا؟ في نفسه وفي قوله يعرفون أنه صادق الأمين. لكن بخلاف الآن الذين يدعون الإسلام، الشيخ يقول هكذا: الذين يدعون أنهم يحملون رايات الإسلام، الكفار يغضبون منه ويكرهونه حتى في أنفسهم، ليس فقط في الإسلام الذين يحملونه، بل في أنفسهم. نعم. ويقول أن هذا التصرف ليس صحيح، ولا ينبغي لهؤلاء أن يفعلوا هذا، لأن هذا تشويه لسمعة الإسلام. ولو سلكنا طريقا آخر الذي هو طريق الحكمة، فستكون هناك نتيجة طيبة. هذا ما يقول الشيخ. إن شاء الله عز وجل نواصل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Oh, oke. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.